तो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आशीष ऑफिशियल एंड आज होची कोन आज कोन लागुथु आज कोन अछि फूल फूल आज फूल फूल धरि कि ना ए फूल बेला मता धरि कि ना कोडे जाउछु बोले हाउछन आज शिव बाबा को भागर दिला देखि जाउछु आज शिव बाबा रो भागर देखि जाउछु आज नुआथर वर्ल्ड फेमस लागो एक दुईटा पड़ो शिवरात्रि आज होची हमर शिवरात्रि तबे जाछु सकाळ सकाळ जाउछु ना पूजा करे पूजा कर साला पर संध्या रे भी जीवो राति रे संध्या नाही राति रे तो चला भी जीवा मंदिर को तो मु भी टिके धुई जे से बेले पत्र को धुई दवा और जीवा देता के तो चाकर पड़े छै देखो ना केंती ए रा कर छै खाली लागे छै ले चला किछि नै तो आमे वर्तमान जाउछु मंदिर पूजा करते आ तो मैं का दिन नहीं जीवी चला प्रथम जाउ आशीष तुम मने आशीष चखला कोडी पहुंचला हमर एटा ओमसी मंदिर बनिसी मंदिर एटा कि एथर नुवा बनिसी एटा सब पूरा एबे भी ये हेले हां एथि चालछि भादु भाई हमर चप्पल पिंदी के ढुकी जाउतला एका थरा मुझे संसारी के घरर घराणी मोते बजरी मोते ओ गुजरी ओम नमः शिवाय सालो एवं एवं सालो आ गीत माधव टीका बढ़िया लागे साजन भाई टीका बढ़िया लागे सजनी मोर बेला बगीचारे करिबे सजनी मोर बगीचारे करिबे सजनी मोर भगुरानी तो तू जा पड़ा हम पड़े मोई दे जा जाजन साजन चलो बस टिकट दे देगा भगवान को ध्यान après देखा जाए हमें इना करू बुलिबो एठी आओ कोनटा हस है केथे बुलंदी जाओ मु जानि नै तो चलो बुलु छबे तो सिनेमैटिक वीडियो करे हेलो भाई हां सिनेमैटिक वीडियो टिके करे तापरे घर देखा नै घर को गलाल को देखा तो ना जीवु भोग तो मिलला नै हमको बोले खाई देले अब नै हमर भोग गुडा ठाकुर खाई देला ओ किछ नै चलबो किछ नै आउ केते ना सब धे लाइन लागु छै जे वीडियो उठंदी बुझ बारते आ तो चलो जीवा घर को जाइए ना देखा कौन करवा गोटे ना मुझे भावुली टे बुलते जीवन भिडियो फिडियो बनिया बोली भावुली देखा कौन देखा जाओ चलो काका तो ना दे गारे छाड़ दी की पयास लोग चलो जीवा ना जेटा कम करो तो वर्तमान हम जाउछ एबे हमर स्कूल आड़े हमर मेन मंदिर को जाउछ बोलते हमर ड्राइवर होचती आशीष भाई जाई चलते चलो चलते गाड़ी हम जाउछ ना वर्तमान मंदिर तो चलो माने आस्ते आस्ते तो वर्तमान आम पहुँची गलु आमर शिव मंदिर स्वागत सब बड़ मंदिर और देखा चलतु केमती डेकोरेशन वेकोरेशन केमती होती आकी लोक भिड़ अच्छा आम तो पूजा कर आमर से पाख मंदिर रे
ଆଉ ଏଠି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣେ। ରାତିରୁ ତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ କହୁଥିଲେ 3ଟା ବେଳକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, କେତିକି ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଚାଲ ଚାଲ ଆସେ ସିଧା ଚାଲ। ଏତିକି ଲୋକ ମାନେ କୁହ ନାହିଁ ଲାଇନ୍ ଖତରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଆସିଲା ମାନେ ପୁରା ଫସି ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାବାରେ। ଆମର ସିଆଡ଼େ ଆମର ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ହେଉଛି। ସେଇଟା ଆମର ଯାତ୍ରା ଗାଡ଼ି, ସେଇଟା ଭାଦୁବାଇ, ସେଇଟା ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଯୋଉଟାକି ପାଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଶୁଣା ଯାଉନି କିଛି। ଚାଲ କେବେ ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା କେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ। ରାତି 3ଟାରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭିଡ଼। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଠିକି ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଉ ପଳେଇ ଯିବା, ଇଆଡ଼େ ଯିବା କହୁଛୁ। ଚାଲ ଯିବା। ଟିକେ ଭାଦୁର ସାଙ୍ଗ ବୋଧେ ଭାଇବନେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତ ମିନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି। ଇଆଡ଼େ ପୁରା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଲାଇନ୍। ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ସରି ଏଟା କିବା ହାଟ କି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରୁ ମାରୁନି। ଯଦି ତୁମର ଏଠି ଧରିକିନା ଆସିବ ବୋଲେ ହେଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଣିକିନା ଦେଇଦେବ। ରାତିରେ ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଯିବ ରାତିରେ। ଏଠି ସବୁ ରୁମାଲ ଫୁମାଲ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ତ ଏଠି ବି ସେଇ ଧରିକି ଆସିଥିବେ। କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଏଇ ନାଲିଆଟା ନେବି ନେଇପାରିବେ ଟେଡି। ଆଉ ଏଇ ଭାଦୁର ଥାର। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସିଦ୍ଧୁ ମୁସେବାଲା ଥାର। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ମୋବାଇଲ। ଓ माय गॉड, ये मैं लूंगा तो बहुत पैसा बनाऊंगा। भादु मुर्मू प्रो मैक्स नहीं। এটা দেখো इंडियन टैंक। फॉरएवर एकदम से 4x4 মহিন্দ্রা থার। आशीष रो हळे गुटा खोज आशीष। এইটা আশিস ভাই, এইটা আশিস ভাই, এটা আশিস ভাই खोज आइছি। ভাদু ভাই এইটা গুডো স্বাধীন তার আবে হেবো নাই। ভাদু ভাই ঠিক আছে না? ঠিক আছে, ভাদু কিনো এটা স্বাধীন ভাই এই উপরটা এটা। सेफ्टे जो अच्छी सीटा से टेंट मारा है सेटा होची यात्रा डॉक्टर बन करे आज सॉरी आम आज उपास हो भूल जाइए। उपास हो फर्स्ट टाइम मु आज उपास रही। अच्छा मोबाइल देखते पड़िबा से बड़ा खुल्लो ना हमें बुझी केते असली लाइन अपनी खुल का कस्टमर देखिबे ना तो माने वीडियो जणका बुझौ तू टिकट काटबे कैट मीडिया लानी जाती भादो तार पे बाती वाला नी पिंदिया बोली एटा गिफ्ट करियो एटा गिफ्ट ना मते तुम झेटा तुम न खाबो भादो निजे पिंदिबो निजे आशीष देवो एटा स्वाधीन देवो। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। नहीं ऐसे मोर नहीं और गाड़ी दा मैंने एगा भी सही गा 80 पिनन गा 80 बुझिस एटा होते दुकान रे सब ठंडा अछि गाड़ी फाड़ी सब अछि। एटा कहि बंदूकटा आशीष बस ओई बंदूकटा फासी दल नहीं। ए देख स्वाधीन हनुमान कोदा मारियो ने सब गाड़ी मोर हनुमान कोदा आ एटा दूर बिनटा तो देखु परथु आपण मन काडा बड़ गाड़ी है। এই দেখো এটা হচ্ছে জুরাসিক ওয়ার্ল্ড র গাড়িটা। ଆଉ ওটি ডাইনোসর ବି ଅଛି, ବାଘ ଅଛି। ବାଘ ଆଉ ଡାଇନୋସର ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡାଇନୋସର ଆଉ ବାଘ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ସେଇ ସେମ୍ ମାନେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ଅଛି ଏଟା ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ଏଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆରେ କେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଗତରେ ଯେ ମାଇନ୍ସ ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ। ଆରେ ଶୁଣ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରି ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇଟା କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେ ସ୍ୱାଗତ এটা আমার এটা সেই লুহা वाला नहीं এটা আমার এই রাস্তার চালবার वाला ট্রেন টা
ଆଉ ଦେଖିବାର ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଆଇପ୍ୟାଡ ଏଟା ହଉଛି ଆପୁଲ ର ଆଇପ୍ୟାଡ ଏଇଟା ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୀତ ଗାଇକି ହଲେ ଏଇଟା ଗୀତ ଗାଏ ଏମିତି ହଲେ ଏମିତି କରିଥାଏ ଆଉ ବଢିଆ ଏମିତି କରେ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ 500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଯଦି କୁଲକୁଡି ଖାଇବା ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭାଦ ଏଇ ତୁମର ଛୁଆକେ ଯଦି ଏଇ ଖେଳନାଟା ଦବ ନା 500 ଟଙ୍କା ଫ୍ରି ମିଳିବ ମାନେ ଏବେ ବୁଲିବୁଲା ସରିଲୁ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି ହେଲା 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଆଉ ସାଲ ଦିଦି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଦେଖ ସାଲ ଦିଦି ଆଉ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପହଞ୍ଚିଗଲ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲ ନା ଓ ଠିକ ଅଛି ଯିବ ପଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାହେଲେ ଯିବା ବାହାରିବା ଗାଠୁ ବାହାରିକା କୋଉଠି ଯିବା ନା ଯିବା ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ହାଁ ଗାଡି ସାଡି ଅଛି ଓ ଗାଡ଼ି ଚା ଫା ଏଠି ଜିନିଷ ବନା ହେଉଛି ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଭୋଗ ଦୋକାନ ମାନେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସବୁ କିଛି ମିଳେ ହଁ ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁଆଡ଼େ ଲଗା ହେଇଛି ଇଏ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ଏଇଥର କରାହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆମକୁ ତ ଖାସ୍ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ତ ଯିବା ଏବେ ଯିବା ଚलो ଯିବା ଏବେ ଜିରୋ ଦେଖାଉଛି ଆମେ ଜିରୋ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଉଛେ ଟିକେ ବି ସ୍ପିଡ୍ ନାହିଁ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ସେଠି ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ତଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ହାଁ ତ କ'ଣଟା ଲିଟକେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଓହୋ କ୍ଲିପ୍ଟା ଲିଟକେଇଛି ତ ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ ଆଉ ଆଜି ତ କିଛି ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ଖାଇବୁନି ଆଜି ତାପରେ କିଛି ଗୁଡ଼ା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରୁନି ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗୁନି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଦେଖାଯିବ ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଖାଇପାରିବୁ ଯଦି କହିବେ ଯଦି ଖାଇଦେବି ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଚଳିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଖାବି ଭାଇମାନେ ବି ଆସିବେ ସିପୁନ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ତ ଦେଖା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ 6 hours later. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ନା ଇଏକୁ ଆଉ ଭାଇମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କେତେବେଳକୁ ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଭାଇମାନେ ବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଣ୍ଡ ଚାଲ ଭିତରେ ଚାଲ ତ ଚାଲ ଏବେ ଯାଉଛୁ ନା ମନ୍ଦିରକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେଇ ଏଇଠିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଡେକୋରେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ତ ଏବେ ଯିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରିବା କାର୍ରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ପାଣି ବୋତଲ କୋଉଠି ମିଳେ ପରା ଆସ ଟିକେ ଯାଇକି ଆସି ଆମ ସାଙ୍ଗଟା ମୁଁ ସସ୍ମିତାକୁ ପାଇଥିଲି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏବେ ମୀନା ବଜାର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି ସକାଳେ ତ ଆସିଥିଲୁ ନା ସକାଳେ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଭଲ ଆମର ଜଣା ପିଲା ରାଜାଜୀ ଆଉ ବାପୁନ ଭାଇ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ଥଡେ ଭାଇ ଆଉ ସବୁ ଚାଲିଛି ପୁରା ମସ୍ତି ନା
ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ତ ଆସିନି ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଆସିନି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆସ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଖେଳାଇଦେବି। ମୁଁ ନାହିଁ ତୁମେ ଖେଳ ଯଦି ଏ ବାଦଲକୁ ପସେଇବା ଦିଅ ତାର ବାର୍ଥଡେ ପରା ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡେ ଏଇଟା मैं उस पे बैठूंगा ये ब्लैक कार में खरीदना चाहता हूँ ତ डायरेक्ट जेसपी गट्टा वीडियो नहीं करना रिबन मत दियो नहीं दियो मत नहीं दियो चलो निहाती कोड किलो देखिए
तू परा से ले सब
बोलो এত খুঁজি বলছে वंदे जगत्कारणं वंदे वर्णगहो धनं भृगधरं वंदे पशूनां वदे वंदे भैरवं वदे काशिकापुराधिनाथकालभैरवं वदे মার গুটা মার ব্যাক ফ্লিপ মারবে ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଶିଷ রাসিং গান কইতে বলা হবে ଏଠି